أزمة مستجوان المحمد برانشي بيركاري رافي هشتان هجمان وكا سمبول ج نرخين تشتان و بيدفيان را هاتن بكاراني دوفرا تيب أو جي وكا سمبولا ج نرخنا نديار و جوهر را هاتنا بكاراني وكا تيبين X و Y و Z جيب هاتا بكاراني X Y و Z و هر وكيد دنابا وان تيبان دا هجمارك يان بهتر هيا دوفرا بجاري تي ناس کرن هجمار تبلي تيبان چدنما راوين بيركاري ددنما يان بكورتاسي بيكهاتين بيركاري ددنما و افناكي ايرو وانيا ميا راوين بيركاري و امي بكارانين لسر وانجي بب كا امبين بيكهاتين بيركاري خوشك ناسب بيكهاتيا بيركاري بيكهاتيا بيركاري چيه ماغو هجمار و اف تيب سمبول بهفداني تينا بكاراني يعني ام ج هفدانا دو فاكتوران يان بيتر دبيجن بيكهاتيا بيركاري ج هفدانا دو فاكتوران يان بيتر ام دبيجن بيكهاتيا بيركاري هفدانا دو فاكتورا كهجماري الجمع هبه دو هفداني فاكتورا كسمبولي الجمع هبه اكس افناكي ام جيرد بيجن بيكهاتيا بيركاري اف اكس فاكتورا سمبولية والجمع جي اف دو قاتا يعني فاكتورا هجمارية بكورتاسي ام دبيجني دا قات اف شخوا سيستمك جي هايج نويساندنا بيكهاتين بيركاري را ام دست بهجمارت كن و دوفرا تيبان يعني نناسا دست بيكي دو دوفرا بكورتاسي اكس اف بيكهاتيكا بيركاري الجمع جبلي وي بينج اكس دام الفيدري فاكتورا اكس هفداني خوبوية جارة كديجي اكس دام دائما اف هفدانا دو فاكتوران يك تيبيا و يك هجمارية جبلي وانجي الجمع هبه نيجاتيف سي اكس واي دام فيدري فاكتورا واي جي درباس مبرا يكدي الجمع هبه اكس تاني اب بيكهاتيا كبيركاريا يعني نا بيكهاتيا كبيركاريا افنا تيناس كرن وكا يك هفداني اكس نرخيوي نايقو هرتن ما هفداني يكيب تاني كريا البدري بشي يان فاكتورا تي بي اكس الجمع و فاكتورا هجماري ان قاد يك اف جي اكس تناخبه يعني تيبك تناخو جواري او جي بيكهاتيا بيركاريا والجمع هبيجي هجمار تناخو او جي فاكتورك نغوهيرا وكسيا الجمع هبي او جي فاكتورك نغوهيرا چاوا ام ناس تكنجي وكا سي هفداني تيب يان فاكتورا سمبوليج مردوي اكس الجمع هيا نيشك هيا امي بيجن اكس هيز صفر يكساني يكيا چما مجاركش حالي خويا ام سري دبرا اخر اكس هيز صفر يكساني يكيا متقارن سياتني دينن وكا سي هفدان اكس هيز صفر اف جي يعني هر هجمار جي بيكهاتيا كا بيركاري جبيكهاتيا بيركاري را پلجي هيا جبيكهاتيا بيركاري پلا هيا نها ما قد دوباره كرنا فاكتوران الفيدري اكس دام جارا دوباره بويا پليا في بيكهاتيا بيركاري يا بينج اكس دام پليا وي يا دوايا افني بينج اكس دام ج پليا دوايا الفيدري الجمع
دو اكس اكس جارك تنه هيزيكا منن فيسانديا جبليا يكي اف بيك هاتا الفيدري سي اكس واي اف هيزي وادنا ناس هنا او جيرو شكا هر دو هيز كومي هفدو دبن اف بيك هاتا جبليا سيايا اف بليا بيك هاتا بيركاري چاوا مگو بيك هاتا ان راويا بيركاري راويا بيركاري جبليا بيركاري فرحترا كا امي انا راوين بيركارين هاكي راوين بيركاري كا راويا بيركاري چو جداهي نافراوي و بيك هاتايا بيركاري ده الجمع مگو راويا بيركاري جبيك هاتايا بيركاري فرحترا يعني الجمع بيك هاتايك يان دو يان بهتر بكوم كرن و درخستنه هبن يعني دو بيك هاتا سي بيك هاتا بهتري بيك هاتايك الجمع هبه ام جرد بيجن بكوم كرن و درخستنه ام جرد بيجن راويا بيركاري وكا ميناك سر راوين بيركاري بيك هاتايا بيركاري الفيدر دو اكس وكان هاكي مبر دو اكس اف بيك هاتايكا و بهتري ويجي كوم كرن و درخستنه مگوت اف كوم كرن جي بيك هاتايكا دي 5 اكس دان 5 اكس دان اف راويكا بيركاريا كومبونا دو بيك هاتايا بلكي بهتري دو بيك هاتايان و درخستنجي الجمع هبه اكس كاب افتنه بيك هاتايكا كيمي سي اكس كومي حفتان اف جي راويكا بيركاريا جسي بيك هاتايان بيك تي الجمع بيك هاتايكا تنجي راويا بيركاريا اكس واي هبه اف اكس واي راويا بيركاريا بيك هاتايكا استكارم ديسا بي باندورجي بيجم وكا كومي صفر الفي دريجي بيك هاتايا بتنجي راويا بيركاريا لي راويا بيركاري نمرجا بيك هاتايا كتني بي وكا في دري سي بيك هاتنا وكا في دري دو بيك هاتنا نها جبو بلي بيك هاتايا بيركاري مگو دوباره کرنا نناس دوباره کرنا نناس يعني هزا بلند يا بيكهاتي هزا بيكهاتي چخاسا او بلايا بيكهاتيا بيركاري الفيدري بلايا دوا مقول فيدري ياكي كا يا راويا بيركاري ازيش كوببم بلايا راويا بيركاري زيش كوببم بلكي بهتر بن جيكي جدوا ازي ام الهزا نناس يا هري بلند ميزم يعني الغوري بيكهاتيا هزاوي يا هري بلند الفيدري زي كيجا بيك هاته البجيرم ابني جبرغو هزاوي ددويا افراوا جبليا ددوايا الفيدري افراوا جبليا سيايا اف جبو بلين راوين بيركاريجي الفيدري امي بردوان بكن بنيشيكي الجمعية هاجر راويا بيركاري جدو بيك هاتيان بيك وري افيك افددو ناويوي دو بيك هاتا دو بيك هاتا وكا دو بيك هاتا تي ناسكرن هاگر راويا بيركاري جسي بيك هاتيان بيك وري وكا سي بيك هاتا تي ناسكرن وكا سي بيك هاتا تي ناسكرن هاگر بهتري دوان بي وسيان جي بي وكا پر بيك هاتا تي ناسكرن افنا دو بيك هاتا افنا سي بيك هاتا بتايبت و پر بيك هاتا جي جيرتي گوتن اگر دوا بهتر پر بيك هاتا اگر دو بيك هاتا بن او رابا ناويوي دو بيك هاتا بيركاري الفيدري امي ان د بيك هاتين بيركاري دا چه بيك هاتا هنا بيك هاتين وكهب همناكي بيك هاتين وك هاف الجمع هنا ام چاوا ناستكن جو بيك هاتا وكهب مرجع جيرا هيا دوي فاكتورا سمبولي همان بي هر دو بيك هاتيان دا د بيك هاتيان دا يان بهتري د بيك هاتيان هگر فاكتورا سمبولي دوان بيك هاتيان دا همان بي
بجورا وبدوباره كرني همان به او فاكتورا سمبولي انگو او هر دو پیک هاتا یان بهتری دو پیک هاتا یان چنا وکا هف کا میناک ناش بو زلال ببن پیک هاتین وکا هف مگو بجورا وبدوباره كرني فاكتورين سمبولي همان بن يعني الجمع هبه اكس دام دجارة دوباره بويا وتبيك هاته هدي دجي هبه اكس دام الفيدري مرج بيك هات دورا بشي هجماري يعني قات تقابل بلا الفيدري سي الفيدري نيجاتيف بينج اف دو بيك هاتين وكهب يعني الجمع هبيجي سي اكس والفيدري يكل سرد الدوا اكس افجي دو بيك هاتين چاوانا وكا هف بيك هاتين وكا هف دوی بشي سمبولي همان بي بجورا وبدوباره كرنيجي الجمع هبه نيجاتيف دو السرد بينجا اكس دام واي الفيدري دو السرد سيا افجي هجمارك رجعي كرتيبه اكس دام واي الفيدري وكهفن يعني نوكهفن اف اكس داما اف جي اكس داما واي هيا اف هر دو بيك هاتا جبو في مرجي وكا هفدونا بيك هاتين وكا هف جبلي واناجي بيك هاتين هفدج لجمعنا امنها وانا كيجي ناسبك مگو امي بيك هاتين هفدج ناسبك بيك هاتين هفدج پیک هاتین هفدج چه مرجی واهیا دست پیک دوی هر دو پیک هاتا وکه هفن هر دو پیک هاتا وکه هفن یعنی وکن هام بر پیک هاتا وکه هفن دوی بشه فاکتوری همان بن یاد دوا دوی هر دو قات یعنی هر دو فاکتوری هجماری هف دج بن دجی هف دو کا ام میزن چه پیک هاتین هفدج لجمعنا میناک بشي فاكتوري دوي همان بن بجورا وبدوباره كرني الفيدري الجمع اكس دام هبه والفيدري اكس دام اف همانن دوباره كرني وبجورا لدوي قاتي وان هفدجي هفدوبن قاتي وا هفدجي هفدوبن زي ده هجماره بم جو هفدجي هفدوبن الفيدري بينج الفيدري نيجاتيف بينج اف دو بيك هاتين چنا هفدجي جبلي واني الجمع اكس هبه نيجاتيف يك السر دوا والفيدري دوي بشي هجمة بشي تي بي ببهورينن اكس بي وتني هفدجي يكين سر دوا نيجاتيف يك السر دوا الفيدري بوزيتيف يك السر دوا اف دو بيك هاتين هف دجي جغير واناجي الجمع هبه بينج السر چارا اكس دام واي الفيدري نيجاتيف بينج السر چارا اكس دام واي اف جي دو بيك هاتين هفدج كاج بلي وانا جي مينا كدي الجمع هبه نيجاتيف يك السر سيا اكس دام بوزيتيف يك السر سيا اكس اف هر دو بيك هاتا هفدجن يانا كام خوشك ميزينن الفيدري راستا قات هفدجن دجي هفدونا بوزيتيف يكل سرسيا ونيجاتيف يكل سرسيا لمرجي دي بيرا بيك نهاتيا الفيدري اكس داما الفيدري اكس هيزيكا اف هردو بيك هاتا نهفدجن ونوكهف اف بيك هاتين هفدج مناسكرن گرینگیاوا گلکی مره درباس دوی د کومکرن و درخستنه دا امن هاکی اینا ویجا بکارانینن لسر راوین بیرکاری بکارانینن لسر راوین بیرکاری بکارانینن لسر راوین بیرکاری شخو جوان بکاتین بیرکاری ام
براوین بیرکاری جبرگو فرحترش بکاتین بیرکاری جهسان امی بر به زحمت بچن لی ام براوین بیرکاری جبرگو او یا فرح دنابا خدا بکاتیان جی دحاوین دست بکش خوا کوم کرن و درخستن یا یکی بکار آنینا کوم کرن و درخستنی کوم کرن و درخستنا راوین و بکاتین بیرکاری حتی ام دو بکاته بیرکاری کوم و درخستنی هفدو بکن مرجک هیا او مرج دبیچه دبیجه دبی هر دو بکاته وکه هف نها که ما بکاتین وکه هف ناس کرن دبی ام ناس بکن گو بکاته وکه هفن حتی گو ام کاربن کوم کرن و درخستنی بکار بینن لسر بکاتین بیرکاری مینار دو بکاتین وکه هفل جمع هفل سی ایکس و کوم کرن دو ایکس یکسانی چی لوی داره مرج بکاتیا امی این واکوم و درخستنی هفدو امی همان فاکتورا سمبولی ببن نما گو وکه هفن یعنی همان فاکتورا سمبولی امی راجنوی فاکتورا سمبولی و قاتا کوم و درخستنی هفدو کن قات چنا لوی داره سیا کومی لوی داره دویا امی وا کومی هفدو بکن سی و دو همای و وکه هفن می واخنا سر هفدو دا الجمع 5 اکس دیما سی و دو 5 اکس دیما اف کوم کرنا دو بکاتین بیرکاری مینا کدی الجمع هبه نگاتیو 4 اکس دام پوزیتیو 7 اکس دام انجامه وی چی بدیما دیسا مرج پیک هاتیا نگاتیو 4 اکس دام و پوزیتیو 7 اکس دام کشبو کوم کرنا وانا امی راجنا فاکتورا سمبولی اکس داما و امی قاتا کوم و درخستنی هفدو کن اف همایک نگاتیوا همایک پوزیتیوا دجی هفن امی درخستنی چیکن یا مزن کمی یا بچوک و همایا یا مزن هفته کمی چارا سه همایا هفته پوزیتیوا ام دست پید کن ام تکارن کرتاسی ننویسنن پوزیتیو سه اکس دام دیما کوم کرنا نگاتیو 4 اکس دام کومی هفت اکس دام مینا کدیجیش بو خوشک زلال بید مرا الجمع هبه 6 اکس دام وای کمی 6 اکس دام وای و چه انجامی دیم و داره بکاتا وکه هفن بشه فاکتوری اکس دام وای اکس دام وایا امی راجنا وی بشه فاکتوری یه همان هر دو بکاتا یادا اکس دام وای امی این نگاتیو 6 اکس کومی نگاتیو 6 کومی 6 غمناکی نگاتیو 6 و 6 به هفرد بنا چقاسا صفر شخوا دیسا صفر هفدانی اکس دام وای و چه بدیما صفر دیما الوی داره انگو انجام چقاسا صفر انجام صفر چما صفر داما جبرگو قات دجی هفدو بون و شخوا دوید کوم کرنه دا بشه فاکتوری جی همان بن الوی داره ام دگهنا چه جبو کوم کرنا دو پیک هاتین هفدج ین دجی هفدو انجام چیا صفر جکوم کرنا دو پیک هاتین هفدج را انجام صفر اب کوم کرن و درخستنا دو پیک هاتین هفدج الجمع هبیجی مینا کدی سی اکس دام کومی یکی و کوم ببن اغنی گلو سی اکس دام کومی یکی اف پیک هاتا بشه فاکتوری اکس داما بدره بشه فاکتوری نوکویه اکس داما معناتو اغنی که کوم نام مینا کدی امی بن فرحتر سر راوین بیرکاری گو بهتری دو پیک هاتیان جمع هم یگل مهبه 4 اکس کاب کمی دو اکس دام کومی 5 کومی 7 اکس دام کومی 30
یەکسانی چی یان vê derêjî heye bijmar bêjê bêka vê raveya bîrkarî sade bikin em ê raveyê çawa sade bikin bi komkirin û derxistinê ji xwe heta raveya bîrkarî sade bê divê pêkhateyên weke hev têde nebin divê pêkhateyên weke hev têde peyda nebin em ê ên mercê komkirin û derxistinê em nas dikin em ê dest pê bikin pêkhateyê weke hev bêhtirî duwaye ê weke hev em ê bi hev re kom bikin ê ne weke hev ji xwe kom nabin li vê derê çî weke hev cema heye ev x kap tenê ye li vê derê x dam li vê derê jî x dam hene cema ev duê weke hevin ev du pêkhateyên weke hevin li cema li vê derê jî çi dî heye pênc e û li vê derê sê ye pêkhateyên neguhêrin em ê wana bi hev re kom bikin û mê ê x dam jî bi hev re kom bikin destpêkê de em ê ya 4x k bibin rasta kom nabe lê bes em ê dest bi wê kin ew jî ji bo çi li gorî sîstema nivîsandina rava û pêkhateyên bîrkarî 4x kap êgo kom dibin bi hev re negatif 2x dam û pozîtîv 7x dam ka em bi hev re kom bikin ji mir bêjin negatif 2 û pozîtîv 7 komkirinawa wê çiqa dême ya mezin kêmî ya biçûk û hêmaya ya mezin 7 kêmî 2 5 û hêmaya 7 çiqasa pozîtîv li vê derê 5 û 3 hêmayê wa weke hevin em ê waxine ser hevdû de 5 û 3 8 û pozîtîv e ji xwe ev li vê derê me kurt kir û me kom kirin û derxistin ya va pêkhateyan me bi kar anî encam çi dame 4 x da x kap komî 5 x dam komî 8 li vê derê ser va bikaranîna yên komkirin û derxistinê em ê li vê derê sekinin berî wana me pêkhateyên weke hev û yê hevdij nas kirin û me pêkhata û raveyên bîrkarî nas kirin û çawa em pileyê wan jî derxînin heta waneyeke dî em ê hevdan û parvekirinê jî berdewam bikin li ser raveyên bîrkarî ez bi hêvî me gohûn xêr û xweşî bin heta wê wanê